Bolesti i oboljenja, vama iz raznih razloga tijekom dugog niza možda godina života hrskavica počinje na nekim mjestima se izlizati u koljenu, pa negdje pukne, pa negdje taka hrskavica se načne u smislu njihovog integriteta i vi posljedica svega toga dobivate sve one gore i gore simptome koji kasnije se manifestiraju u izrazito teškim oblicima. I rekao sam, ja svake godine, evo preko 23 godine radim s pacijentima koji imaju artrotske promjene u koljenu i ja praktično svake godine tisuće i tisuće ljudi ovoga tipa adekvatno naravno liječim iz ove perspektive. I ono što ću vam prvo reći, hrana broj 1 koja uništava vašu hrskavicu koljena vam je apsolutno šećer, odnosno dodatni šećeri u vašoj hrani. Ajde molim vas, ovo mi i ekstremno dobro zapamtite. Svaki puta kada pojedete hranu bogatu šećerom ili specijalno dodanim šećerom, to su vam sve vrste moguće slatkiša, kolači, keksi, slatki namazi, pekmezi, ne znam, razne vrste, opet prije svega slatkih pića, i oni su vam ekstremno opasna, kao što su sokovi, gazirana pića, energetska pića, zapravo sve u čemu možete imati, a konzumirate na dnevnoj bazi što ima dodane šećere. I morate mi biti ekstremno oprezni. Nemojte biti naivni i da mislite ako samo jedete pod navodnicima pravu hranu bogatu šećerem, da samo šećera imate unutra. Vi meni apsolutno vjerujte da industrije su napravile itekako da praktično 60% namirnica koje vi kupujete u trgovinama u sebi ima šećera, iako ste vi potpunosti sigurni da je to slana hrana. Dakle, to može biti običan kruh, može biti pecivo, može biti najobičniji jogurt, oni u sebi sadrže prilično velike količine dodatnog šećera. Kako ćete mi to lijepo saznati? Svaki puta kad konzumirate nekakvu namirnicu iz trgovine ili hoćete ju kupiti, samo okrenite mi onu etiketu i čitajte mi. I čim dole pročitate šećer ili sugar, kako bi se rekli na engleskom verziji, ili imate jako puno, ajmo tako reći, dodanog šećera pod raznim drugim nazivima, morate mi shvatiti, ukoliko konzumirate takve vrste namirnica, vaša hrskavica puno rapidnije propada. Dakle, šećeri su vam broj 1 najveća stvar što morate izbjegavati. Na drugom mjestu morate mi jako voditi računa da konzumirate adekvatnu količinu hrane bogatu sa solju. Jer ako konzumirate hranu previše, dakle, bogatu sa solju, upravo sol kao takva u organizmu i naravno pretjerana količina soli može itekako utjecati na uništavanje naše hrskavice. Normalna količina soli vam se računa da u svim namirnicama tijekom jednog dana, pa i ono što vi dosoljavate hranu što nikako ne bi trebali ili dodajete sol možda u kuhanje, maksimalno svaka osoba bi trebala pojesti recimo pola male do 3/4 male žličice soli i to je apsolutno dovoljno što ćete vi konzumirati. Dakle, vodite mi računa, slana hrana, specijalno hrana koja se naziva jednostavni prerađeni ugljikohidrati koji se najčešće prave na bazi bijeloga brašna. To su razna peciva, razne tjestenine, recimo bijela riža vam je jako loša, pa ješćete mi brzu hranu kao što su pice, hamburgeri, bureci i slično, praktično sve što kupujete u pekarama i što je u svojoj bazi napravljeno od bijeloga brašna ili bijele riže ili bijele tjestenine, sigurno ima puno i šećera i soli i sigurno uništava vašu hrskavicu. Na trećem mjestu, ono što vam moram apsolutno reći, alkohol itekako šteti našoj hrskavici, moramo jako razmišljati da je koristimo u jako malim količinama. Enormne količine ili pretjerane količine alkohola pogoršavaju situaciju sa vašom hrskavicom. I zadnje što ću vam reći, veliki broj vas nenormalno jede na dnevnoj bazi meso. Ja ne znam od kada je to nastalo, zapravo realno možda i znam. Nekoliko desetljeća unazad nama su industrije nametnule da mi kao svaki božji dan moramo konzumirati meso. To uopće nema potrebe, jer problem je u svemu tome što mi današnje meso koje konzumiramo je izuzetno loše za naše zdravlje generalno. A danas ću vam specijalno reći, prerađeno crveno meso, kobasice, šunke, slanine,
hrenovke, ne znam, mesa toga tipa, jako su vam loše za organizam i sigurno uništavaju vašu samu hrskavicu, ali morate mi itekako razmišljati, čak i mesa kao što su recimo piletina, puretina, jako loše mogu biti za vaš organizam jer mi to ne jedemo ono organski proizvedeno. Mi kada bi jeli piletinu, puretinu, svinjsko meso, goveđe meso, od krava, svinja, peradi i slično koje su uzgajane travom, koje su uzgajane na prirodan način, onda bi mi bili zdravi. Međutim, nažalost, takva situacija uopće nije. Mi jedemo one prerađevine tih mesa koji dolaze u naše dućane i vjerujte mi na riječ, molim vas, jako malo i umjereno mi konzumirajte mesa raznih vrsta, jer oni kao takvi, nažalost, uništavaju vašu hrskavicu. I još jedna situacija za kraj. Adekvatno, kvalitetno liječenje itekako artroze koljena se može napraviti najbolje sa pravilnim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije. To je ono nešto, rekao sam, što ja u ordinaciji dugo vremena radim, a vi ćete sebi morati u vašoj okolici pronaći nekakvu medicinsku osobu koja će vas sa najpravilnijim metodama fizikalne terapije liječiti vaše artrozu koljena, koja će vam lijepo objasniti pravilne režime prehrane, najbolje dodatke prehrani, neka vas lijepo educira što je najbolje za vašu artrozu koljena, neka vam pokažu adekvatne pravilne vježbe i na kraju krajeva neka vas uvedu u nekakav život da vi vaše artrotske promjene zaustavite i da nemate tog tipa problema. Rekao sam, ja to u ordinaciji jako puno vremena radim, međutim ono što ćete vi najvjerojatnije napraviti, uzimat ćete enormne količine tableta, uzimat ćete enormne količine injekcija i vi ćete naravno trpiti vaše tegobe što nikada ne bi smjeli raditi i vaše tegobe će biti sve gore, gore i gore i na kraju ćete završiti u najgorim fazama oboljenja. Zato molim vas, potražite stručnjake. Kvalitetno liječenje bez ikakvih nuspojava mora vam biti prioritet naravno vašemu liječenju artrotskih promjena. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svaki od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je ja mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa.